Ni sambulo bina kana turanga na marama dorbo ngone lewa ena nonda ngona wagarutaki na dona madongo the Holy Spirit Conference. Sawa wakambula tukani na sana tini kabani nonda wanua matan tu tolu na betikina indona rau Dios sabulka lima be kor ke sara dona hundolu dona rau Dios sabulka tolu. Kena bi anianu, kena bi maravi, kena bi tokaitua. Be kena ke sara na leo ibiti na bi seburu bertanga so lago bangito, lago bagdaka, lago bagabuli. Se bi kena ngande tunga se bi kena sale leni muno tunde na bi muno eso. Usa tortu kuna ngono binongo mo be kinda bagitugani. En hava tale, na hava nimbula, na hava ninganga. Siko na hava ningoni turanga Jesu Kristo. Maina studio i suba i turaki kani marondi na me takatukan na be kinda baki na singa binangani kwa. En anondo programu tikubutu mena singa moniti karusa bulu kalimani singa mena do hotel tukan bongi ni mataka. Vitu tukan bongi vitarabi Holy Spirit Conference. Kakene ulutanga tikona Holy Spirit and me. Na helo tambu watakiao. Ko mo ni rongo makarasese tukayani na bibonu so ni sarba tukumaina New Methodist Christian Fellowship Facebook. Vinawalebu sarasarmai. Vinawalebu sama tukumai. En bimbongi sa oti sengai sa mga nabidan bongi sa gewe lakusibiti. Sa tori tukuna ngono binongo vinakapagalebu na sama tukumai na nonda conference go Holy Spirit Conference. Autor talaga ngono binongo mo bikin da pakitukani en bongi ni singanday
en na ni mamingaw na ibiti kenda tu na bia se buru so na buno lebu ko Afrika buno lebu ko Europe buno lebu ko Asia buno lebu ko Amerika kapatala kina Pasifika sa usa kinda bagitunganya vinda lebu ni buno kenda tukina sini kima malani kima misini kawaitaka kanda barong tu mai na bia se buru so sanga kitu sa kawaitaka kabaga bina kabaga lebu ni lebu kanda sa matumai en bia se buru en a conference ngo weekend na italtala weekend na ngasin lotu weekend na italtala ngase en we songo lotu ba Kristo todoko se ko lotu se ko senga ni lotu kitu sa tortu ko ngone binango me kitu ba mula tu gani weekend ba kitu gani en have tale have ni mula na have ni nganga se ko na chisu en singa binanga ko kamaro tikindina ninda dhuruma tu na lesson ngo en dindito ko me na be lesson ni kede mula leso ningo o koe nona tiko na leso ningo en da metal tunga mai bata ke muni kena na da tiko bata ke to eke tiko bata ke to eke ya na ngona bata nga tiko bata ke muni na lo tambu nona kede na lotu ichisu songo lotu da benda tu lewena na lo tambu da tiko na bi songo lotu tau do ko eso o ko talanga sinindingi taka no mitutu sinindingi taka no murawaka singdingi taga na kini mbulo tiko kina na halo tambu o ko tu bakarau sengala tu ve indua ngai pagaio ve indua ngai ngandreba ko ngona na sibi ngani kwa ngo na leso ni wusi bitotoka ve nganiti kina kini mbula and the through tu vuru ni kwa kona COVID-19 sena coronavirus ka viso taka bandu tu ngona nonda vuru ena sibi ngani kwa ke mbale ke baka indua buno menda reikina ke baka indura bono menda vivi kina sinda baka rabi kina ngo ka ko tisu ebina ka bi ke mundo me ulako malengo no lako kina au ngai talama endua au ka tu kana bimbongi saoti ni yalo tambo ko e mai daka te kendaru se mai ngarabi kendaru se mai vole ka bi kendaru en mbula sarangango o tisu yalo taka na mbula samber mai lo malangi vo kena solimbula ni vo anakalo ia na alo tambo talai mai me mai buke sarangan mu daga ba andau tei daga ba andau ngoli daga ba matani tu daga ba kambani bikima mini taltala o ko ela ko saranga mai no mumbula ba yango ke malo ko esa so tinimbi bibi ko na no mu vivi botunga iboli lotu se na no mu ba bibi tatu kana mbula ba lo sanga o ko ela ko mai me mai vingar bisaranga na no mbula ba yango no mu lenga, no mu maboa, no mu tabutu, no mu taho, no mu rarawa, no mu tangi. O koe lako saranga mai, e ka kuti suebi na kabi ke mundo umeo lako. Maltani na lako mai ko kongo na tiko pataki ke mundo. Kongo na, ena mbongi ni sikani ko, niki tobi kinda baki tuka yani. Ena studio ngo e tura ke suba. Sa kamaro te kindina, ni kenda mbadi vakela tu sa mbadi tatara tu mai na ilumu bakalo malangi. Nonro baka yo tu mai kambasi ka tuka yani. Ena no mu screen na buno ko warong tu mai kina sar tu mai kina se vi kanda ngai saraba o malua autor tu kono binango mo ka tu vi kanda ngo na lesoni usi bindondua ena ngo tu ko bataki awa talanga se korosinga sia talanga se sunia korosinga singa ke talanga se akulen riso do ngole mai nandi talanga sunia do ngole mai lotoka talanga se akula ke tu na mai vito maniti ko na sona tukunialo sona viwase na mbongi ni singa ndai me wakadanga utiko kina me kami de tiko kina na kai bia biuta saraka tiko na lo tamu weekenda en mbongi ni singa ndai ia nimber ni damasu au na sule tira o me ro weekenda baki mandani en mbongi ni singa ndai talanga sunia. Praise the Lord. Tomato weekenda baki tiko na kabi binakani ko kamarau mai tiko watale na lumutinganga ni kalau wengarabi tu na studio na kabibi na kanikua sabi kinda bagi raramba ti ko yani na bula baka matabu bale bula ni wengarabi we kinda bagi tu na rano ngabu kay nandi we kinda bagi talitunga na lomani bubale kinda bagi tu na bula ni antikara randini warong sartu kami na ngonong sa kinda bagi tu na nimbula binabakali bu na bitokoni binabakali bu talaga na dumbula na ngwanin du warong tu mai tane selina miliana pagi na bula ni june kinana kinda baka tuna no mundo umbula ena ya kabibi na kani ko bikinda baka tali tukana lo bani zone na batu lebu bike mundo na italatala
bule ni talatalang kasi waro ni waro ngutu mena kabina ni ko sakit apa katu muni bula no muni bubale ke mtu na vita dini bagai talatala bina bagali buna bule ni bingara bule ni talatala John talatala City bule ni talatala Vermo bule talatala Timasi bina bagali buna bule ni bingara bina bagali buna waro ngutu mai ena ya kabi bina kan ko sabi kita bagai tu kani bina bagali bu kau nui taka ni oni na waro ngutu mai me baga tawani na noke baga yalo mereni otamatanganga kina binaka kina no bubale binaka kina no numbula ena ya kabi binaka ni kuwa. Amen. Bina balik talaga sunya talaga sikuila. Pa bulu madelo toka. Praise the Lord. Tomando bon bina bolle bunga silibu na kabni kuwa ni roni maitiko. Bina bolle buna kena suli na platform. Bina ta bolle kina na susukulut. Ni discussion fellowship atala kina na global director sen CEO ni my television. Rani maitiko na kabina kan sini dai mo maitiko tiko ni bengarabi. Meni. Sabo kambulo bikinta bagiti kay na tatali ngoni turango Jesu Kristo. Ina sa sabara. Yeah. Nandi lautoka na region na tambua patang kina region na lautoka bikim do may imba tabua do sa kambulo tigani ina tatali ngoni turango Jesu Kristo. Bikim do ni talangase ay nolomani lautoka region na kabina kani ko sa bikinta bagiti kani nolomani studio na ya kabina kani signindai ay natatali ni ngoni turango Jesu Kristo. Bikin dabag tali tungay na lomani ibali. Bikin do na barong sarti kung may batululaw, may imba. Nasota tiyo na singilebu ni kuwa. Do na sarti kung may kito sabang bulutikani. Natatali ni ngoni turango Jesu Kristo. May didiya na koromang mula. Tarukuwa na diaba. Kito sabang bulutikani. Na kami na kanising ninday natatali ni ngoni turango Jesu Kristo. Siyang nungwila daba, nang bulay randini, patalakin na nang bulay ni imbali. Pero na ngwane may nandi usabang bulat tigani grace bat kay faith ngwane tigitay lebu usano itakan ni nalita ko na buli na kabina ni kuwa kito sa bikinda bagito gani ena nganga adamana ni ngwane turango Jesu Kristo ena kabina ni sinde kakto bo hombota na itagitaki na ba sumburo ko malangi na kabini singni kuwa ena na ba bota bata kena na sarsar tiko mani bola mata na sarsar tiko mani television ena kabina ni singni dai mena labeti ka rokobi tigo kena nada ni turanga na kabina kani singini dai. Bina balik talaga sikuila. Wakando atale bikinda bagitu gani na nonda vitu loman ni siwi na kani kuwa na hada tali na hada ni bula kito bakang bauta na kata-kata na buka wanga bakalo malangi na biwa si tigani na channel ni New Methodist Christian Fellowship Facebook na siwi na ni kuwa kana ba wakando takitu gani ka bipas takitu gani. Like us on Facebook and also share this program so a lot of people can be blessed because the Holy Spirit is coming to bless you and lead you and guide you in every direction. Wakando tale, wikinda bagitu ko, and ang bog isigan ni kuwa. Da kinda bakamanda nito kinisongoni, nilabeta may nalinga mo'y mataw, and ang bog isigan ni dai. Ruwa tolu, Holy Spirit, we welcome you in Jesus' name. Heavenly Father, we thank you for this ordained time, the platform that we are standing on right now to share your word and to share the Holy Spirit, our best friend. With this 1 hour in front of us. We thank you for the anointing. We thank you for the restoration. We thank you for the healing. We thank you for the open doors. You will do miracle signs and wonder, mighty things that you will do tonight because of the power of Holy Spirit. We thank you, Father God, for the opportunity that we can stand here and share the word. It's a lamp to our feet and a light to our path. We give you the glory and the honor and the praise to be yours and yours alone. In Jesus' wonderful name we pray, and we all say, Amen and Amen. And the samay tarati ko na karuan ni wato tinimbong ni kuwa, may makani na tinitiwa ni mataka, o akayoti na lesoni kede, and do repeat tagiti ko na wala na kaloko, and the baka na kinabalibuan na turanga, and na bata-bata ni bing karabingo. And na wili raw weekend na nonda lesoni, and na sigabi na kanikuwa, and wili kiti ko weekend na choni, and na kena wase tiniga ba, and wili kiti ko weekend na tiniga lima, tiniga ono, tiniga bitu, and ngay dota lesson na choni tiniga ono bitu kenawalu. Ako na suri tal-talanga se akulan riso, may wili ka weekend na choni tiniga ba, warong sara tiniga lima, tiniga ono, tiniga bitu. Kebakado Solomon yau, do talero rawa kinanongu bunau. Ya kau musuti tamangu, en ga sulebe ke mundo, endo talena ndo be bakadengui. Mitiko ngaki ke mundo kasenga ni mundu. Hallelujah. Ayalo tambu sabuni kandina. Kokoa era seng ni bombo taraw na kay burubura.
ni rasasang ni revi koya sekile koya ia ke kemundo nga sakile koya isa tigo bat ke kemundo go koya kadurumi kemundo. Hallelujah. So di tini ka ono ana tikine bitu kena walu ena wili tal talanga skuila na kena baka biti talanga se sunia ena kena baka sa baka Britania. Ya kau sa tukuna be kemundo na kandina ayanga be kemundo me ula goyani ina sang ni la ma be kemundo na ndau ni be baka dingui ke baka kau sa sang ni la goyani ia ke baka kau sa la goyani kau na talai ko ki be kemundo ini sala ko me ko koya ena baka takila ki be ira na kai burabura na ibalbala da ke na kandundonu ke na lewa. Hallelujah. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Hallelujah. Turanga kina marama e rua na leso ni wili kiti ko weekend e bosu tiko tisu na hula sembula kina bertu na tisepeli. Bosu tiko koya. E tukuna tiko koya na tsuan tini ka ba. Una musi tamango, una longo, una musi tamango na kirabi koya. Melago maindua. Mai tiko matake ki mundu. Mundu kako ni tiko baka lubeni ali. Hallelujah. Ubura-bura na sini kile koya. Yo ke mundu na kile koya. Malta ni baka madal. Ba madal tiko tisu me ba madal taka tiko. Na halo tambu ni kalu. O koya nando ni baka dinguingo na lago mai tiko matake ki mundu. Mundu kako ni tiko wele, mundu kako ni tiko ndondua. Ya ndo na yala la mbito oti na ngone turango Yesu Kristo. Na keni karu la tsoni tika ono turoga. E na binaka bika mundo me ula ko malta ngono na lako kina. Ona ke talama indua. E tolu na kai mai dakaba. Kenda rongo de tiko. Vitara bitiko mai na tikina ngai walu. Nimbere ni kilo sara ni mele e lima todo ko na ka. E na mai dakaba na alo tambule buni kalu. E na tolu vitara bingo. E na mai baka takila ni bola. Matai sarga ni ka na baka takila ni bola. E na ka tiko be buru-buru ngori na la. Kena ka tiko be buru-buru. Dua kina bulan dondolu seta sama-sama na kini katolu ni nathaka na vile wai. Turanga kini marama ya endondolu menda marau taka kina ni talai mai na alo tambu mai buki kenda ena singa bina kani kuwa. Usatara tiku mai lesson na the principal role of the Holy Spirit na nona itabi na alo tambu ni kalu na dhaba mai dhakaba kenda sa tara otia na yadhana kenda tara oti talanga na yadhana on dau buke se buke yanga gasini buli ndau tumberi ndau susu ela ko tanga mai kokoya me paka ndondonu takikena vitu tiko na tabile sena ya vaga paka toka ikina ya vana nga kokoya na kanga ya vana tiko ya sranga kokoya nga ia nikua kituna taratiko ni sa edo mai na elo tambu na dava so endo iba takilkila ni sa tiko na elo tambu kira taritiko na mbongi na dava endo unreta na elo tambu keda taratiko mai dua e tuwa ni kalu. Sa tuwa no titu na kalu na alo tambu me non daru. Ya na non e tuwa. Hallelujah. Keni karua mendanda muria sarva kabina kana kaya kao Yesu. Na vose da buto Yesu kao kwa ndola ko kina tamba bale dake mai Jerusalemi dole waraka kina na alo tambu. Keda rongo da tiku mai ha e na daga na kena wasendua na tikina walu kina diwa. Kane bol tambu sanga yado mai na alo tambu. Sar sanga uena la lewe ni ponua se dona rau 5 karati ona ena singa kwa we kane singa binanga ni kwa ya na kai kadhibo na alo tamu dua ngo na alo binaka mendando come together in unity mendando kauta lewe so na alo ndu so so na kai kadhibo na alo tamu kene katolu they were in one accord in one place en dua ngana tu bo se tiku kene ru na ka kenda wase tiku na mbongi na kena mbimbi mendando la ko na bulu ni ka songo ni bata kana wuri bola ni perihu do ka ko ni mbiuta na bakasongo ni wata me bakarasa da kabatiko eso ana buna endondo mo samatiko kina no musongo songo lotu ke waro tu ni kwa mondo la ko vikana tambana lebu do la ko kina mata singa do la ko kina no mundo songo ni wata dina ni ado tu na covid tiniga diwa na covid-19 but should not stop us ana buna da katiko kina na Facebook sala ko tu na boseni kalu my television sala ko tu na boseni kalu badi signi mata ka sa vitar tarabinga ni tal malaba na kena sanga itu menda buke menda kaku ni buta na baka songo ni bata da sanga beka ni baka songo ni bata physically malta ni tiko na social distancing ia esini taroba na nonda come together in what we call social media areda ni ko ke tumba di bostu kan badi vida na undol badi barro tu ni ko badi vida na undol na saraba
Tiasa na kay toso tu, sa kay dawiri tu ko na Facebook. Ya na mula sa rimbimbi kina turanga kina marama darbo na ngonelewa. Na leso ni kita taratu mai. Yan ni kuwa. Kito na lagot tiko na vitu na ka ni sando ya mai ko kwa. Matai kani voltambu na zaka na kena waserua na tikine ndua. Haleluya. Kani weekend ni voltambu en ni sa tiko baka lomo baten duan tikina sangai baka rongo mai ndua ndom. Baka ndua rongo baka ndua thangi ba. Darongo da mandana kai kani voltambu. Zaka waserua dua ngaki na rua. Ieni saya besar na sing ni penitiko arsa tiu lama bata ko ira kedenga en ndona tikina sange lama baka sori mai lo malangi indona rorong sabaka na dangi baka debo ruru kau asabaka sinaita na vale todo ko arsa tiu kina. Hallelujah. William the weekend na kena baka Britannia. When the day of Pentecost had fully come, they were all in one accord, in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, as it filled the whole house where they were sitting. Hallelujah. Natangi baka deba rurungo e sinrongo da gore tuki tumba. Sinrongo da gore tuki ngoni sala. Natangi baka deba rurungo e rutorongo da gore tuki loma. Boko osi bini tuki loma ya ko na buniwa ko politiko. Oh, luke. O ko bola tiko ngo, bola tiko ndo na buni wa ibi wakani. Ndo na buni wa ramata itu na bola. Malta ni rado sulia na waini mbula mbeka. Sini waini mate waini mbula weekenda. Era kila bina saranga na kara tonga. Bola tiko ndo na buni wa ingetu na kwa. Iya ni rasa tiko baka loma bate na ndo na tikina kayana. Turanga kini marama. Ngoe senga ni momode, senga ni kokoto, sini taka chukuna ngone ngona, sini taka chukuna songo. Ngona lolo kina masungo. Ana bula turangin marama ni lutu na elo tambo e tiko na condition e lutu kina. Ni lago mai na tornado, se lago mai na vangi baka deba ru kau ando na tuna dhobulada. E baka matana mai, ke dhawiri mai. Ia e tiko na condition e daga kina. E baka tau kina pressure, e baka tau kina kata, e baka tau kina vi dhalati ni kata kina mata, ngendo lutu baka sauri kina. Kina mata ni dhangi liu tiko. Condition apply, sa wakati kuna mbongi. Ya turang kini marama na elo tamu ngai sombu na singa balta condition apply ko tu na tiku kina endura kame da kabana elo tamu no na bakatakila ni brada sinirani kenda pekea sinirani nda bosoka sinirani nda baka vitali tunga enda ngai nama kana elo tamu mena operate mena thaka ki weekenda ka weekenda ni voltambu na Roma na kero wase endua tikine tinga vitu ni sambula na tamata elo ndo no na bakambota. Haleluya. Kembali ninda vital no takatikong ko na elo tambu sangan rebiki na bakambauta yana bakambauta kenda na bulanga na bakambauta kaya ito ko na elo dono na sabasaba holiness righteous the righteous shall live by faith and andre mo taka me bless taki ko na close open door opportunity blessing lang may biko to the abundance or overflow and sino mo ba kaya kung bula takat ko na balbala amen. Kami kena voltamu karuni timo dili kena wase tolu tikine kono tolu tikine tini kono sabaga buna na kaloni voltamu kena ngasa hangongo me boga bubuli me vulo da ia kina bibo kan don taki boga ruta kina bula binaka. Haleluya. Ana mata ni kayado turanga kena marama ni yado mai na elo tambu there is a mighty wind, rushing mighty wind. Haleluya. Weekend kenda usutaba na dhangi lama na kalu ni dhangi na koko ni dhangi na kena yavala ni kaitara itumba ngeba waka sama taka biwa kane siwi na ni kuwa na yalo tambu ko zaka na mbogin singa tiko ngai na ndo na lomo ni vale resini wakila itumba rotu sini wakila na neighbors na yalo tambu ni sa zaka tiko biko na wekango resini wakila tiko na tamata era nangai reidanga ronga era nangai reidanga na vuo ni yalo tambu era nangai reidanga na kai sulia tu mai na yalo tambu. Baleta lava, baleta na elo tambu, o ko na lago mai, e na kasaranga kenda rupa karutaka. Saru ikambi mbikina. Baleta mula ni tabutu, na mula ni tao, na lenga, biula dhaka, butole ka tariko, musu na liba, waro volta kina vale, se dava nga, saru to tungo roto na bailiff mertu sa mai kou na yaya. Darungan reba na elo tambu, baleta ko na ngasini vulilevu, ko na vitumbere, nangona ni ndende, nangona ni tabutu, nangona ni ababala. Darungan reba baga libu na tabu yana muna tukuni tuku mai na mbongi tau ko sa oti lima na mbongi sa oti sa mai kena kaolo tukuni kwa. Haleluya.
ni yalo tamungo na nonda rito kani wosi bindoa baleta lava ni hone yado maikina ngai rorongo indona dangi baka deba ruru kaukoa au wasetiko na dangi baka deba ruru kaukoa etukuninga bango e bakana dangi baka deba ruru kaukoa sini dangi e bakanga na dangi ia lako mai lo malangi turanga gene marama ni ngone chukina lo tamu na kake denga korongoda e lako mai lo malangi e baka lo malangi e rongo baka lo malangi kembale kauta mai biko na baka dengue kauta mai biko na sutabi nimbula e sega niko wari e sega niko loma oda sega niko rere sega niko tangaya mbale tadaba iko rongoda tiko na kai lako mai lo malangi ya na kai e kauta mai na lo tamu mai tiko mataki kenda sa senga na no mumbula ni vidi yaki seo vitongo yaki haleluya ena rake ni mbula da duru matingo sa na no ke tu piwo sitiko e ru full time arwa daga bina tu rusa full time tal se Antonio atu sa komatau o tal se Rasia tal se Rasia sa komatau tal Antonio sa komoi tal se roa poi tu bina ka sa tunga rusa full time sa rusa ocho bengo due ocho indone mbaki do sa ocho rone mbaki e kemra dur tuni kwa kemra daga tal na sekulol amen haleluya kembali sorbarong tumay na sorbarong may na noa ratugo na sana sorbarong may ni kwa daga sala nga batagi kimra Pado mana kaya do tiko may na nandi airport ore da digo venga rabitiko tal ga sunia bikan turang ken marama daga tiko na AFL Airport Fiji Limited rede tiko na kame boleta na safety kapo sibi na aerodromes na bi airports todo no no wala mana muni va kela tiko na kaya do tiko. Praise the Lord. COVID-19 tarawag libo na aviation industry. Siyang wala nga ibiti na bese bura-bura. Klandaro nga tatiwa na vito na mataw sa uiti. Bakit yung may vito na raw bakata. Pero ito na airline. Iya. Nanguno man tangang ko, narano ko bukay nandi. Facilitate ito nga na freight. Klayan dolet yung baka yung na airport. Bakit ito nga na lakot ko yung Pacific State. Na domestic nga pagalib ka na domestic pati ka na freight ya fe tamata ngaunang ko taray mo misarto nga kamba ni sabi na katanga me save ta kanila po every opportunity that it can grab hold of tamata na unang ko sa dabiti ko na victim na management we are on 30% pay cut unang ko 30% pay cut 30% pay cut we na operational workers sa sulibi retul na singa na lo maniro na matao mera dengkin raga imbita nga may na singa ta mera dengkin mana denga no pay ana kena sanga me na company membula iya ni ko taka tu mai tal ngase ke na casa frumi kenda tungo nendo so barong tumai taba na no mo iba kasal mandanga ni ko may kilana lo tabu may taka may tal ngase or tunang wani tigoy bale no to future ni mataka lago sara may law mo may bagaran buli suwa saya do tulakango adaba na no may bakasala ni ko duro mo nakango na tabe bakantay taki ko tiyo. Praise the Lord tuma daw baka binakata na turangan na nanungguan do nang dingin wata ka na ruo nang dulo ka bitu nguting ko na turangon Jisu kau baka binakata na turangan ni oko endo bi baka rautaki ni samber nindo na kaya. Praise the Lord kan do ti ko na tikin yalo tambu kina non tambula me baka takilama ina bi kai sember ni adomai haleluya kau bawa binata kina na turang non na kai zakaba na vida na bula ni sember ni adomai na COVID-19 ukla ni watu kunya lata katiko do na kakiru zakaba ngo ni sember na COVID-19 kero so mo tu en advance na nero payment ni vale santena yalo tambu ya we were so convicted. Kero sabi talnova kapi wetini, we have to make a down payment. It's more than 10 grand, almost 16 grand. Me kero ka ba indo na advance payment, loman indo na embaki. Ka kero rini ka, baka wele sartungango. Siya nga tu na rini ka na debt, it's very minimal. Praise the Lord. Amen. Ka siya nga wala nga ya, na gay baka rauta ka biyo mata ka, I don't have any fear. No ulang kata kana bule ni bubale se mulang kata kirto na ngone na karito kania o baka
au atu ko dialo takan tiko recommend takatal na lo mani company send me on leave for a month without pay Hallelujah. because You're confident. I'm confident. Ka o Paulo be Timothy ki sini soli weekend na ni rere. Hallelujah. Senalo ni riri ko. We were not given the spirit of fear or timid. We were given the spirit of power, sound mind, and confidence. Say boldness. Yana ka ni ko bakita bitu ni ko na vida na turanga na marama. Era tambe tu ni ko era rongoda batana ndo mani alo tambaya. Hallelujah. Ka sonango na kitando waka kitando senga ni kawita ka sarwalo. Sa recommenda gitu na mo ni ko. Amen. Recommenda ka man devera na vive kanyar baro antiko. Praise the Lord. Ke ko bagarong mo na kabina ka ni ko be kabi ko your greatest friend or a friend that you can have in this life is the Holy Spirit of God. Yeah. O ko yango sulebi ko na buku, sulebi ko na alo matua, gai tegi ko tiko na numumbula na nambulango. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Kau be kaya. Ni ko sa vingo mitisu en dua tiko na nona isoli kibeiko. Sei ko na nona alo tam. Hallelujah. Kalebu weekenda e valata tiko ya. Praise the Lord. Already tiko ni ko buli may ratskuna. Iko tax may ratskuna. Hallelujah. Lain na kando na degree. Lain dua sa may na masters. Iko se para binga na alo tam. Malde kana ne voltam. O kongo en kasini buli teki kanda. Hallelujah. Nanonda degree, nanonda masters, na ke mani kenda mani doctorate sara. O kongo si tikong edaki. Praise the Lord. Polo vera ke korinida. Tu no kwa. Nanona sesewa na kalo ke baka indua. Kenda kila tu disanga. Yeah. Nanona sesewa na kalo e si tikong edaki may navuku ni tamata. Tamata via loko na bula. Tamata via lere na mas. Ngaya do ngayon na ka ko na sintulo na ka baro do ka. Amen. Halo kang kategori kora tao tongo kora lenga tongo na ilabo soso minon vale wata kiro mbeka rabano ini tu nanon daka no itutu ke non buli. Praise the Lord. Kau sa tukuno tia na nomu inu day say your greatest friend ever is the Holy Spirit. Keba ko sa tabu tu tao ndendoi ko sa dengo mena daka ko baka sanggangara tu na kami mbuleki na numubale obe kaibi ko lotu baka yalo baka indina. Vingo bikoya ngai nuita kana no na yalo tambu kina numubale. Na lenga ikola ko ruma kau teke bikoya. Amen. Baka rongo taka bikoya. Ngai leiba baka rongo ki bikoya menga indisumagiko. Na nomu sa sanga ni go tuki na katumbeta songo obe kaibi ko okoya around in the lab. Yo. O baka sama taka ngasilib nunggu nganganriti ko muli na kapana nunggu masta. O sa rita na nunggu GPA it's less than the requirement, the minimum requirement. Kau sangai da kaba ukuto wana turang. Kero sangai lolo, kero masu pati kay rendini. Dona kabi ba kurang buitaki. Ngauna sa songo kina na application, sa song. Na due date sa uch. Sa andua na madaw kero sangai imbita tu na application. Lomo ni koroi wolu may nandi. Narugo ni bay. Kero bitaw rilinga, sa ambiw tu na application, kero masu. Kero saka post office nga ngo ko to nga kero na laku kero na limbitikin. Kero bukan buta saranga nakalo na nakakaman. Kabi ba ko rombuita sa utin do na madaw ni sasong. Ngayon ko may na list niya kabaniya sunya korsinga sing. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ya na buna turang kini mara mambo ndo na lesson ni toto kambalta ni o ko nyalo tambo itu ko bataki keto ike o ko ngai zuruma ni na social media mo ngai itu kota na zuru itu ni sargo ko enta metal to mai sarandua kembal ko ka wita katu no ndaru lenga so weekend ni kwa do wire kitoka seda mundo baya kabikena na zaka nyalo tambo eronika kina ndo na maina eronika kina ndo na bulbul ke sala ko na rebe ni mekauta na baya kabikela na dawa sinu ni nakabakina na kalo motoko ya ena baka tauti ko ngano na daka ena condition ko sulietiko kati weekend ni voltambu na no itabio ko me mai laveti chisu na no itabio ko me baka takle chisu weekend kembale na lebunga ni no mulomani chisu na lebunga ni no mulomana na kalo na yalo tambu sa daga tiko iko mandanga seberekila kono kurumbui kureta kilinga e baka turu ini mate sindo na vosa sindo na yatu vosa mona kaya me vinga niti kina katumbe dolaba kina no vipa karuta kina kalu kina non tambula ene kabi singa dai haleluya au ni taka weekend baro tu mai kau ni kalu le bune alo tambe na daga tu kina non darumbula ke bandor daga bandona dingin ni kuha
Balta ya saranga na buni nona lago mai. Tuno kwa. E bina ka bike mundo mula ko. Balta ngona lago kina. Au na tala mai. Endo mi tiko bata kike mundo. Dau ni bebu ka lingui. Nangas ni buli leu. Kabi kana ni bol tambu. Nei buke anga. Se kwa ni alo tambu leu ni kalo. Na kani karua. Kabi kana ni bol tambu. There is something like a tongue of fire. Wakandua na hame meni bukonga. Ngeme toka be ira ya andundua kede. Andundua todoko. Turanga kini mara maningona kenda vingo makina senta paka iyo kina mesa sombuti kenda na tambu. Dona kana matalia bi kenda rai. Na ibakarau ni nonda iboso bosa na ibakarau ni nonda mbula takana na mbula bakalo na bura kenda tiko kina. Nanu matiko na kene matai na rorongo. Kembali ko na tali taka na rorongo bakalo malangi ko na bakila endua tan na rorongo bakalo malangi ki wanda utali taka tuna rorongo bakabura kina sere bakabura kina vikai bakabura sana tiga bumi bisa umala daba na halo tambu sa tiko batiki kenda kabi kenda ne bol tambu tu sa sega baka nikla ni sa vale ni halo tambu na hengo mundo kembali ni tiko na halo tambu matai mandanga na buno ko tiko kina na hengo na tali taka tu morongo da tu na kai bakalo malangi rorongo lako melo malangi lako saranga melo malangi endua na rongo lako saranga melo malangi mai tiko taki kenda keni karua baka endua na hame ni mpuka wanga nge sule bigo endua na serau endua na kata taki ko nge biti matamu endua na serau me rei mbula mo rei ni lako sibita na dende da bena lako mai ngona sega makandua ni rei dumo sombu se mol mu soko muri talanga se kuila hemeni ekemtu sotaka talanga na rebu ni kada vital no taka pamadal tang madawi ki mamina na laban do sa tabo may lotoka. Praise the Lord. Kung ni binata wali na kalu gasiliw. Eno mo na may lako durumit si kinangonan rendre ni COVID-19 pandemic. Yung doon na industry kitubing garabitu kina di na ni some of the benefits have been taken away. Nalibi, salib sunon nalibi, mertornon nalibi, sona allowances ndo soli sa tibu me musu. Yo, at the end of the day, what goes into the pay packet remains. Sandila. Indo na kaya torida na vera na bilu tayo kina loman ni organization. Di naman ni siyang suwete sar ni bakambota na club. But the lifestyle, discipline, in the organization, we are numerated to Kinongo. For us employees in this industry, it's like everything is normal. Baka normal tuwa na katudok. And the pandemic wala huduro meeting we. Sekanyo ko ya naka kubar bikin na gasolib. Ningon na sa may solumbulakin. Nangon na sa may dingo makin na nangon iturango Chisu Kristo. Gusangi lakudurumati ko may nabuli. Kono lo manindo na madawa whole of this week. Sambo blessed again din. Very rich. Sangi kota saranga may personally. Balete indo na posang ko a helper. Help. Viyaman na nanongu reda when I see this word help. We are only consider the Holy Spirit in the time of need, when I need help. Because I always look at help. The word help is somebody is there, and then I resort for his assistance. Now, lomanindo na madaongo, usange may pakilaki na vikito ipale na vitalanoa, sa vitalanoa ni altam. Hallelujah. Ningone sotan dulu nikina nakakiro vitalo takawati randini krusakanga Holy Spirit. Kasi nindo ya baya iliw. Nalo nindo na madaongo our life. We start to experience the confession of the Holy Spirit within our family. Ito sa ndabi man nga kito sabi talo tagtungan na utam. Nanunungol ko tuman nga maywo. O kito ndotan ni ito to. Hono na tay kinabali na kalumba. Ndon mi kito chigo mayimba. Nabitalo no sa tubo tumay from last month that we supposed to have a family function. Because of this COVID-19 and the things that we need to attend to as a family. Nanguna kito sabi talo kina matakalilay sa tuno birandini kendo to na bondo ben. Imba. Sa ando na vital no, we organize our things from home. And we're supposed to have the meeting at 11. Tinakaloko we're supposed to be on our way. Na loma ni chini nakaloko au sinikila ni sa very man in the weba.
turang kasiliu. Ayus sa kanikila. Nanguna batala nga ya sa convict tagaw kini autombo sa tuna virandini. Sa biso na plan. Kaya to sa napangkara ando na renta. Sabi talano sa andon, okay, you guys stick to the work that you're doing. Go and get the rental. 11 o'clock is supposed to be there. Sa alikome na rental. Nanguna sa rami kito ubondo kina mi kito ula ko sangi check ta kana nungu ba. O sangi read to ni kina na message. Yon don mo may backup nga ni kuwa. And then I respond, I didn't know the Taltalangasi from Nambotini was supposed to be part of the audience tonight. Nangono sangira ni kinabi ko ya, sangi tu na mo yo ko ya na boy bo bersar tu ni reda. Yo sangi reda na nong boy boy yo sa reda response ala umay confirmation me nangasi. Sa tu no ba sa tu na sa nangasi lebu kemi ni saro ni nga. Nanungu ko to na moto kaya it wasn't in my plan. Me ako sa make. But the Holy Spirit knew nandona boy basaba ko yani. Oya me biso na plan, kuni bonto na ben. Ale ko mo na moto ka, mbal to na lakoy kaya mo tini sa rumike. Nakaya ta kapana alo tambu. Siko na mo lako manda ngamay, e may tukuni alo talibir marong. Hallelujah. Ni alo tambu sa tuwa na mo be singa ni mataka. Kina ka ke da senga tunika. Ya na muna sa rimbimbi kina na leso ni go, ni o kongo via lako wata. He want to be part of us. Hallelujah. And most of the time we push him aside because we don't acknowledge him. Okoy binakatanga me acknowledge taki. Ngeta kata ko. Kala kono word the key word there kasili una acknowledgement. Acknowledgement. Ya ni ekabili ko kitutuna. Holy Spirit, we welcome you. Na acknowledgement ngo se daka tumai na ngone se getego kina mi sentim. Na ndau kinda ba kina lo tambu. Mbale to ya undau vuno tunga na lo to isele. Just we kanda baru tumai. Just a normal a preacher, just a normal preacher from the Methodist Church in Namaka. I start to know this Holy Spirit very early. Isindo e kabiau na tabako, isindo e kabiau na ngunengona, isindo e kabiau me rota na biwali ni daw na bitu na batintanoa. Within 1 year nga na nungu daw bunau, au lese na mbosi bulabo, me ululu ni walotaki. Hallelujah. Ada mo muli kaya tu ni sa kendo nga namba kinanungu bunau nga. Hallelujah. Ya, au sangerida lesu, mbala tenduna ka au avambi bitaka. Siko na nungu do acknowledge sa kanelo tambo. E sinde ba uli da biau, e baka sa tiki nga ni nungu mula ni wili ka tiko nga. O kango isuli mai kembali ko ko tiko e tiko. Au sembe ka ni tarikwa, e ka ko tisu ni o ko e kalo sinta mata mena bosalaso. Ke sa ka ko na lago mai, e na lago mai. Ke sa ka ko na mai dhurumi kemdo, e na dhurumi kenda. Ke sa ka ko na mai beibuke. Me baka takela nandina kembali no nei tabisara. Nana mula ko mai ni ko me mai tukuni alo takinga. Hallelujah. Hallelujah. Patala tu kalau mo boleh ke satu nga, me boleh ke satu nga ni boleh ka. Olo malang isa tu na oti tu mai. Ni tal ka sunya na mai tu ya sa ko matau. Tal ka sa ko la me tu ya sa ko mai. Me tukuni alo takita le vir baro oti mai ni ko. Ni alo tamu ko sember ba ndo ni ber. Hallelujah. Ber ba ndo ni ber. Ena ko na kawita ka tu no tambula le lebo ke no tambula lai. Amen. Ondo rongo da no mutukuni alo maleta na lube mun raw. Vos tukuni alo tam. Tukuni alo tam da no muro sarba tu na DVD. Endona ka unge me baka samtaka ngasiliu. Ni alo tambu it stands on both sides. Ni ngone bosa miki no kwa concern e lumai na binaka. Yani ke murital sunga mai ni selewa. For me the conviction for me that time to live what I was doing, what I was enjoying. Mobianya nulang mai. Wayo sarap tunga na DVD. Pasando kunal tabali most of the time I testify. It was just a conversation between Ngasilebu and the old man from the former witchcraft. Yeah. It was just that interview that the voice that was interviewing, the voice really sang. Ni kuseti ko nga na voice, ya saranga ko na muteni. Ni yato may nalo tambo. Your voice will be powered by the Holy Spirit. When I speak on the screen, ayaw do tama mandua. Sanduata na ngono mundo buno kina. Then I start to realize, then the Holy Spirit used my voice to convict people. It's not me, it's the Holy Spirit. Yeah. Kembali, na ipakandindi na ngo, ni ko rongo nga na nero vitalo ti wata kay ngase ke prelimas. May nangingi may saw. The voice that was said there, that is the voice of the Holy Spirit to you. While other people maybe they cannot understand, you will understand. Angge no murongo na voice. Na nungurungo da wala tunga na introduction. Introduce te kiti ko kono turango.
In Duanaka, wrong in Domo, I cannot explain. There was a strong conviction. Leave that. Beauty category. Balata vikiro may vale, eulutu ecclesia. Ito nana, eulutu tamasale. Ibale na conflicts sa alakotunga. We cannot come together so that we can make grow lakolilutu. Sinroni kro ndo bata ngasilu. Sonongon kito lutu misa, sonongon na oli ba itabisartu na nito balutu mo lolo longon stikina. Lutu isile. Lutu tigo na ecclesia mi ba itabito na sonongon. Na nogu sanga wala nga merto reda may bal orto na ngoni. Ni kiro ndo bata chiko. As a couple. Balat sa ato nung orto sa taronga may dead. Ano po na sunungan kito lawike. Heu singi somaraw. Nung sarwa kina na DVD sa convicted saranga na mga tinilog. Sini kila nung ni yalo tam. Balat na ang butong-buto si tukina. Nung sa meta kabakina ng dingin-dingin sangay bakan di tegi may nga viyaw. And that was the voice of the Holy Spirit speaking to me. Nung bitaya, wala ko may. Yun ang utos to kina, nang utos to nga kina nung mga Vitalia. Disobedience is very expensive. Nung sinurongo da kina na abos ni yalo tambo, sinandomo ni yalo tambo, sa abos di ko may biyaw, biyonggori. Because he's been through my tomorrow. Yes. Na Revelation chapter 3, tuno ko kinusungko-sungko luto may Laodicea, nyo ka na, amen. I'll forget. Sa lusubo ito mo kung ano nubim sa kilaw ko ni na sisin ng gel, sa kilaw ko ni na kauten na nunumbulan na lubim ko, sa kilaw ko na umuwi siya na tariyaw. Sa abos sa ramo ko kwa, pagkataka ng dumumuni, that conviction was very sharp. Very powerful. Very great. Nangono ko convicted kina siya ko rongo tanong domo ya. Wote vida na bula si wote vida na mbaki giyato na badala kabe na mga nila. 2007 no rongo na DVD. Ruobi na kana mbaki 2009 sa game yato na badala ka. Hallelujah. Gabaka sa matakalis na Revelation 3:20 and stand at the door and knock. For 2 years it was knocking at the door. Disregarding this knock, continue to indulge in the things of this world. Hallelujah. Nung wanang yato may kinasambu musi din. Hallelujah. Turang ken marama dorbo ken ngone lewa. Ningone bosi ko kinana na tambu sakila ti ko dorbo sikin mata. Sakila na mosi, sakila na butu na tao, na kalau sakila ke tu na COVID-19 din na mai. Kembali, kendo dormenda sakit na makawati kumai. Oba kasamataka na masu na tini kando na kaloko. Na vida na bongo sa pagari tagatukina. And na March 2019 sa tiko kina, pakando ni kina, may live tiko and na my television na vi masulaki na nondo banua. Oti saranga indo nembaki. Nge yaga may weekend na rebu ni kakabakato tiko ngo na coronavirus. Kembali turanga kini marama. Nangono ko sama isu tabakin nan renden. Buno kon tambe tokina e kandina na yalo tambu. Kito tu tiko ni kwa me kito vukena non dambula ni ndo nan dawe vukelevu. Kito ni sinani vukena non munimbula. Kito me bare taka tunga ndo na vuke yang ndo na dawe vuke. Romada kenda vuke inga ni ndalanga. Sandina. Kembali ni vevuke ko ndo vevuke o ko e ko da ke viko e vuke. Hallelujah. E ko e vevuke molu mo ko e vuke. Kenda rusa molu mutunga ni burburongo. Yani lako may nalo tambu na buni kandina na kau iti ko biko na mati ko na kau ngo na kau ka bagan duri chisu may ne bulu. Amen. The power that raised Jesus from the dead is the same power that you have with you. Sa kimambale turanga kin marama ninda rongoda tiko en nas boge ni kwa fa kama mandando nan dingi ni yalo tambu buni kandina ni yalo tambu no muito ka ni binaka na ngasi ni bulile na ndau betumberi ndau be susungi otuna e vitu tiko na yada ka tala no tagitiko mai na rona bogi saudi na totoka ni ora na chuer baka yada na naka ena ka yada katiko kimambale ni betumberi ko ndo betumberi ni bendusi maki ko ndo bendusi maki ni ngasi ni buli e sina ena lewa e sina italanga na fuku ka sina ena kelaka kene katolu kabe kene voltambu era sangue vossa taka na vi vossa tania so me makasa ambiuta vir na lo tambu turanga kene marama haleluya na lotu ba Kristo ndo me chiko kina na speaking tongue amen ndo me mbasi katiko kina na buana na ndi vossa vossa ada na tiko na ndi vossa vossa na chapter todo ko ni 1 Corinthians chapter 14 e tala no takatiko nga na kaenda ndon me daka ndon sugusulu tu e na kaka baka tokai tiko na tang se na speaking tongue o sa kawati ken matai rongo ken ikarua baka nang buka wanga na ken ikatolu era gai vosa taka na vi vosa tanya so
Ni tiko na elo tambu biwekani. Haleluya. O iko na rongoda, iko na kila na vindomo eso. Nandomo endondonu ke nandomo e sabasaba o na rongoda talanga eso nandomo. Haleluya. E vilari sega ni nandono. Era bila kata tunga mer kau tiko kinarusa. No e kangu ngona kena ngona. Ni abala tituko burubura. Endondonu me tosoda kina nonda rumbula kina dotale na levolo. Ora kreme wili manda mikenda. Acts chapter 2 wili mikenda na verse 1 and verse 2. Kena verse 3. Mai talaga se ndiso. Ia ni saya do sar na singin penitiko. Era sa tiko lama bata ko irkedenga enundu na tikina. Sangela ko baka suri mai loma langi endu na rong. E baka na dangi baka debo ruru kaukawa. Asa baka sinaita na vale todo ko ara sa tiko kina. Asa rerebeira. Naka e baka na yami yami numbuka wanga. Sa ndui be semba yaki. Sa tiko yandua be ira baka yandua. Haleluya. Sing ni dubere mis. Haleluya. Sing sarani dubera. Edalati. Kembali ini dalak waktu tiko kina turanga. Na halo tambah sini dalati kenda. Donan rauli musaka ulu era tiko ika. Kembali ini. Donan rauli musaka talanga neme. Bila mandar kira masuk ke Britania talagas. When the day of Pentecost had fully come, they were all in one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Endona ka tiko na lo tambo ni tiko na nondo somboni. Laka na luto. Kada sinre da kaloko. E sanga kina na tina kaloko vuna o se tina miniti vuna o se 5 miniti vuna o se levo na talno lasa. Ni tiko na lo tambo ko tiko matai na rorongo ndotani. Rorongo ni ndomo ndotani. Rorongo ni sere ndotani. Ke ro mandanga na polo tu ro mandanga ni teme ndotani. Iya. Bertana ndomo bakal malang. Keni karua. E kali volta mo ngai baka indona ambuka wa ngelo mel malangi. Ngai baka na hame ame ngai ndabe. E nda vakila todo ko le lutu. Faru bitu le bona una amen, praise the Lord, hallelujah, glory to Jesus. Sabi tartara bitunga. Sema ya tu soro tunga mai na acknowledgement. Berapa? Buka wa ngatare. Iya. Le bona ngona kani rarawa na lutu ni kwa sa keringa me sa ba buna umbaletani sa ria mo todo ngantama. Ya kime bale senga tiko na ni otuga tiko ni tiko na lo tambo ya pala tiketa na rongo ya pala tiketa na kata na accents na accent ndanga kina body language da loga ni se ndo sa mo to ka sango ndo rabi to ka sango ndo kapelu to ka sango senga ni tiko na lo tambo ya pala tiko ya ngona ka tiko na volta ngona ya do mai kina na lo tambo ngona ka sa ga ya pala e kabi ka na volta na keni katolu na sa rage daputa na vosa eso speaking tongues dimos elevo na speaking tongues ke na torma da bakali na speaking tongues eso na speaking tongues o iko nga kinakalu na masu turanga ni binawalebu turanga hikara masikiria sandarama ya iko nga kinaturanga e tiko so na speaking tongue iko bosti ko bana turanga e me rongo ta tanga kila ni mali ko ile ko tuga lama ko ya ndo me bakande otaki e dana tuna prophesy e niko prophesy ke dana gali taratale ndo na ana soli na prophesy na soli ni alotambo ke male soli mai na alotambo na prophesy ko ya ndo me bakande otaki ke sinindo e bakande otaka o ko ya ka bosatiko ndo me bakande otaka. E volto o tu na chapter todo ni 1 Corinthians chapter 14 na chapter todo ga e dilta ka tiko kina na halo tambo no na tiko na songo ni kembale endondo no metiko na halo tambo e na bisongo ni todo e tu ko zartunga ni ko speaking tang tiko iko ngaba tekina klo kongo sini interview me bakata ko do masu baga lebu sala nga sa la tu na tangs so vuno tiko sa ambula ni vuna au sa sini klara ka me sa pakawe sa duro sengu sungu na kaweka sa lunga na speaking tongue ya na speaking tongue e glorify ta itu ngagi na kalo keiko iko ngagi na kalo ina speaking tongue bagan de otaki korongo mera kila ko na barro balta ke bagara sini kila e rongo lile bira ko ya ko ndo bagan de otaki kina na prophecy
So you can pray with tongues. You can speak with tongues only between you and God. Yeah. You say ko nga na tongues ya. Na kaibi na kakina na speaking tongues ni kumaso. Na tebo re sinikla na ko. Hallelujah. 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 Sinikla na tebo na nakako kaitiko. Iko sa sema tu na elom hikarama sikiri asandarama yandarama mokora maki. Na tebo re sinikla na kako kaitiko. O iko sema tu na elom bwana kalu. O iko mandanga ko singa nikla na kako kaitiko. Ni ugu positivo wa usinikla na kako. Na kanga ukila endo nusar tu na ospa melomala ngibiao. Hallelujah. Amen. Sa kemembale na alo tambu ni tiko na alo tambu soko lotu me tiko kina sona tongues. Amen. Amen. Yeah. Kaniraro ni asindo wa tabuli di bakabina kango ya ngona kena ngona. We kenda baro ngo tumai nambong ni siganindai. Hallelujah. Au bambauta ni makaresese tuga ni bakana kristala na bulo konta betong mai kina ni kwa. We baunge tiko na kalo enandaki ni mbula tabu tu na tao na sengani nakadaka sa lelimbe kana kakana sengani kilana bulo mo buki kina nambong ni siganindai. Endo e bole ka tiko biko. Kaya oli sulgo to karasiko na halo tambule buli kalo. Hallelujah. Na buni kena mai daka tiko na Bible standing on balata ni baro mai daba tiko na bulo wai pereli ka o tiko rona ma daba me daba na pereli sambito tiko mata ni longo ni halo tambule buni kalo. Hallelujah. Me daka endona Holy Spirit Conference ni lebo ra pagai tutu ba matentu randau text to mai ra pagai bini na to mai na lesson ni lako tiko na bimbong. Amen. Me pago sibini na halo tambu pakai e dabo lo mo lebo ni kalo tamana kena lu ana kena to pakai dabo tu wala na. Senga sari tori baka bimbi senga gori saranga na kalu baka tagi kwa ne katolu baka kalu o ko saranga sa rep taki kalu na tamanda kina kalu na lwe o ko saranga sa tu ya. He is no lesser than them because they are one. Na 3 in 1 na kebale tonduri tu ni kwa we are so blessed that we can talk about the best friend ever that was given to the world. The best friend ever given to the world. Eno sona baro tu meni kwa. Ono saranga ko lenga tokina. Hallelujah. Sinika thaba ke mdu makabi. Sona ngone ni kenda biaba kabina turanga sena marama sikenda matumula kenda ro ni bosota toka. Ina ngono sa tangi mai kino ngone. Ta na thaba makabi. Thaba me tukania. Se au biakana. As a father or as a parent, what you can do. Hallelujah. Wikanda na turanga na marama, thorobo na manelewa. Wikanda kanda sarsa tumani kwa. Na ndaki kenda nimbula do dhuruma tiwa mama tabale. Mekila na alo tambo. He's waiting for that, for us to turn to him. Because that's the reason why Jesus was very peculiar. He's very concerned for us to understand the Holy Spirit that is coming to help. Don't snub the opportunity for the Holy Spirit no ekango to serve you because He's sent to look after us. Ekani mara ubuane alo tambu me pingara bikina nondo rumbula. So nambula ni tabu tu sanga tomba kani labo sa unchi nrani moli sa oda mai na unchi nrani moli. Umaki sa oda mai na umaki. Peki masima sa Canada mai na peki masima. Nanuma kito mainduri nga nabongi ni kuwa na conference ndu na madongo ni ndu na wekanda voleka ndu na nona toka ni voleka ndu na vuke voleka kasar nga ko chisu bagata ki kwa au na lako kibita mango na ka au na keremi kwa me lako mai na lo tampo me mai tiko bataki ke mundo kambe buke ke mundo na ndau ni ve bagadengui. Hallelujah. Na bagadengu ndo roka sangarati ko sinro ni sotaba na ilabo sinro ni sotaba na dagadaka sinro ni sotaba ni tutu turanga kini marama thorbo kini ngona lewa na ngauna sarangango na sauni wanga buka lilebu ni bola mandangani ni bola kani runan raw na milioni ndo na wanga buka ke so bina kasara ndo na raw na milioni ndo na wanga buka danda buka tu na bi airport sa kani bagataki bali ndo na ngauna kenda buka rabikina ertukana Boeing mai Seattle korto na daw taranga buka et sini karuan na undo na tamata na kamera sa nalaw kay bale mendagila ko kibei kito toko na tiko, kito tu sana ka tiko, kito may domo lebu taga tiko. And a New Methodist Christian Fellowship Facebook page, and duang go na hello tambu lebu ni kalu. Okay, pagkatambag yung duwa sarangami, lango may bebo kibikin na. A helper. Hallelujah. A helper. Yung sa tukon na nga, okay, na buki-buki. Kung nandang wait to bury. Okay, agana, kauta may weekend na.
Pakalita ka weekend. Sang wala nga ni kabu ni baka boleh weekend. Nabi singa talaga ni mataka. Kani ka ba? Ni tigo na lo tambu. Do na kaya me. Elore na bir na lo tutomanda. O pita nga gorto rere wabo kitiko. O pita nga gorto Roma I Kalibari. O pita nga gorto sinila ko babina ka bulu-bulu. O to sabuni wabo ke. Ena city batanga ka ba ko kina. Ena ngauni sala batanga harto do baka lile kina. Ngai duri da ko pita ngai funao. Hallelujah. Kembali na helo tambu na kani. Do na ka suli weekend na dondo. Hallelujah. Amen. Amen. Dendo ko maro tu iko sa rere mandanga ni ko thuruma ni na pandemic sa tungo na kena rebu ni pandemic kusa rere mandanga ni mbiu na numu daga sa ya bala ko rera tamata daga so sa radhi na unioni ko manda ni bivi yake na kangu ndu na buke e kila na ka kena roni tarana yalo ni tamata kena yalo ni ngasi kena yalo ni ngone non tiko ene singa bidanga ni ko hallelujah ko sa kayoti o pita batanga gorto vuki vuni o pita batanga ni ngone dhurki na nalo tabu romoda taka dua walu kina diwa do lako ki Jerusalemi tabu vale dake do wara ki nalo tabu ni sa lako mai nalo tabu do nangai roata na kokoa. When the Holy Spirit, you go and wait for the Holy Spirit, because when the Holy Spirit comes, you shall receive power. Hallelujah. Na lotu ni ko lotu ngoti ko na nonda lotu. Balta sang weekend na kaukawa. Kauko ni lava. Kaukawa ni mbula taka na mbula baka chisu. Kenda rere baka ni rakana tamata iko sa sin katabako iko sa sin ngoni angona. Da rere baka ni da duindi mai beira na bala. Ramada. We have a Christ and Christ have a culture, and that culture is the culture of the church. Oh, we were saying to go ni ko balta. E ondo na ka embita bione alo tambu na gondo le vulo kina bi korba kabiti to na kando sobra ka bione alo tambu siko nandundo au senga sarangani ndo rere bagalelai nu sa duri dake au ndo rongola na itala no le na bi korkoro er to mokor to ngorto vidio to ngoe vaka mai na loringo lebu ni itala no le lebu ndo rongola. Hallelujah. So nangono ndo viriaki radio to na mission se le kini so lo to biokani se le lai urangana the people that they are failures in their school, in their achievements. Kima milako bata tu. Ya turanga kina marama ina ngono ndo tarakina na mic. Se loma ni koro daba, se tiko daba, se tikina daba, se sana daba tinika vani nondo banua. I just feel the boldness of God. Ke umatikina, so be it. Ke ulovirikina, so be it. Ya senga bagando ni tubia o ndo na yalo ni rere, siririko, sisuka kimuri. Amen. Kwa ngono via challenge saki nondo rumbula ni kwa. Rere baka tumbega nas no money. Rere baka tumbega nas sengani daga. Au se biu daga mai 2005. Kero wa senti ko batakini tuna. Hallelujah. Ko biu daga na end of 2012. Sa vitu ne baki nona biu daga. Si sa walu ne baki 2012 sa 2020 ngo. 8 years. Sa lo tungo na keni ko walu. Eu se 2005. Ala tungo na keni ka chinika limoni baki. Hallelujah. Amen. When the going gets tough, then those who are with the Holy Spirit gets going. Ala muna ke tu recommend ka tu ko kina na alo. Hallelujah. Sorry bina kana tu. Amen. Ngoi ndo naka. Ni ngona kimro sini ndo na training wa italtala ke duruma se training wa italtala nasi. Sanga esa tu kana in-house training ratu skuna morning leaders training. Tanga sunya. Tu mana no mo vunau sa la ngo na mo sa wakila tu mo ni mo tu ni kino mo boitabe ora mo tu mo boitabe acting ka sile una dona singa mo mai vuno kin. How do you feel? Praise the Lord. Hallelujah. Nduri tungo na tama mandua o vuli mai tu ni tiko vuli mai ratu skuna o do segani do bosa kilanga na duri kalasi lo mai tumba segana vital no na mamandua o ba ka bina kata kana turanga na nona veliu taki ngai sulia na yalo ni bolas. Usando bagai tabi na lebu na bei tauni, wa usibe na sabakara, bagai tabi na bei korokoro, wa usibe nandronga, na bei lidake, wake na bei korokoro nandi. Ondo bakila na bolas. Praise the Lord, Waka wa se tu kono bulenga silebu, nanga una onduri dake kina, waka ali na rere. O wakila na ndo na mutuku na bosa di kalo. Kau ba bina kata kina na bulenga silebu.
ni kema mirede tu kono nambula wakanda murete kono nambula endo na yalo ni bolna se sombutana ni mambula wa kaubaki lagi be yau na kono nduriki na mo tabi. There is an element of boldness. Waka hallelujah. Bal to burubure tu kwa oburubure sini kile yau. Sanjina sa. Yo kemdo kile yau. Kemdo na kile kwa kemdo na rongo di kwa. Ya na muna ni ngone loko mai kina boldness di tukuni tisu. Oburubure na tukuna bebele na toka. Bal te sini kila na yalo tambu sa operate lo ma. Bal te na yalo tambu na kanga me da kabo kwa. Na kena tukuni baka bina ka ko tisu. Sa tan toka. Ni da tukuni alo da kaya na kaba na kalo. Ya na nonda dundo sa sine ngilo mas. Kana volta mana kai sine lo mamundo. En to so mai mundo. Sine baleta ni keta kila. Si keta wosi bidake. Le buran tambe to ngora bina kada non rambulo mai bikento tundur to. Amen. Ya na kena duindu na nonda pagarara bina lo tambo. Na bula ko tuko kena duindu. Ni lako mai na lenga, ni lako mai na ramu sa ramu isinga. Sa lako mai na ramu ramu. Bi keta pagarara bina lo tambo. And there is a confidence, there is a peace within us that God will do it. He has done it before. He has so many times, and He can do it again. Hallelujah. And He will continue to do it. That's why you go from glory to glory. May na zevere kina zevere. May na vinaka kina tutoka, may na tutoka kina wosibi, may na wosibi sara. Balta ni viluta kiti kuna lutamu. Yuko sinirida na numutanga. Na ngone voli kina na half ownership of my television. Sindo nila mutu kina kimro kila hapo talagas. But the boldness, the confident. Yuko rin wase na una yuko. Yuko lang to ekalasia to kami may bulu sa to state of lotoka. Praise the Lord. Endora ka orida gasilebu. Nanduindingo ni pride and confidence. Ni reda no songo sogolo to kona core values, holiness, righteousness, and boldness. Ongai tunga na mai ke longo na boldness. Ongai sanga mo ko to mo apply takasara nungu bono ni daga. Pronondolu tinikalima. La duru mutu sona tatandrendre lo mo bono daga. Pamimbi na bono kito bingara bigina na kama sala ko to. Ini kama na pai. Kama. Pedalana. Kembali lako. Lucy saratumu na kambani ni kenasa. Dona singa usala ko mai usa thambe ta ke nito general manager. Musali batu tu tabe kwa na situation tungo saroto tundo ngana masu. Sande. Propose ta tsuga ni na yazango. Hallelujah. Satu nabe kwa dona room chuna nito office lalo tunga. Can we convert it to a prayer room? Na nungu nui taka na kalungo sali unite kwa nungu bono ndaka. Sakoda sara. Pero mo sara. Hatu no bango kwa if that's the case, if that's what you think, we'll fix our situation. Go ahead. Sanga kira me baka condition ba binak. Me baka rag ba binak. Do na kena take prayer room. Kito kena tamata kada mas. Sande. Hallelujah. No we have praise the Lord. Our confidence in God that we serve. Nila kumay na ni durumay na dundum that we can be bold enough to declare His name. Sibi nga na bonwa. Ni tubita no tingo balta na lo kumay na tam. Tu sa tarasar tungango itun. Na baba na balima na bono. Dondo ni bunao kinandondo ni dabuta na vechisu. Or tubita na bisar tunga ortuna tulmo. E o manda ni ngolu sa tegu bakla kina e ato mena kango na ngolu o didibi kina masu na matalilai masu matalilai be bukelulu na balino tumai na makana Methodist Church au sele ndau na ululu bi walo taki be bukelulu na wantu to ndo lago ika zule masu au sega tegu nikila ni sa tegu visa na bagaro ni no presentation na ibuna sa tegu visa tegu mai nongu sa mai tegu kina ni Methodist sa tegu onge reilesu sega na lo tamu ko si tu patasara kia au sa senga ni rere au sa au vuna utaka na dhani ngono vini angona ni viti na loma ni tabanada kana maka na vuli sa daka tunga au sa senga tali ni rere baka se mandu ataka ni ngona na fosse ni kalo endon me tambula taka me tawakina na kovate me tawakina katuni waliliwa me maro ikina na ilawan tamata daka ni lele bora daka na hotela na daka na airports ira ndabun rebo tunga na bisiga sa teka bundondo usarga na nungu matai ndondo matanga ni nungu mbula e ondo dora kango na la ko duba en aquela tiko talaga sunya biki mamira ko mai loida que sara en sara todo gola o baka ndo ngi la bitonga o loida ke
ni tukuni na loida ke sa ke langa sa ka soti ni la ke lo mai lo mas lo mai sasa o ka o konto to kaka endo ngana general feeling ia na ngona o lo mai kini so e tu kina the timid spirit ni rabosa nga so ngal to ka sino no mo so Italia ni ngona tari ko kina na lo tam o tomo se o cheke sa te kabu ndondo na puno ndondo mo bosikina le bolo mo bosikina ko sa sinreda na no past failures ko sa sinreda where you come from ni kani volta we are not defined by our past failures or where we come from or our parents we are defined by the power of the word of God hana kai ni gina ni tarai tu bango sa wala ko sa vuno mo nice days nge 2000 tika bunga na New Methodist Christian Fellowship na 2002 nge 2003 2004 o sa vuno tu nice days na tamatar pas mango na matadana kena vi matagali sanga wala ngaya lago may korewolu lago may namaka atika bu toso yesebe so the boldness comes and the boldness to preach publicly and the boldness to talk about Jesus wherever you are. Amen. O tukuna tiko ni dona ngona lago may dona ngka bukan Boeing 767 ngo kenda sa Airbus tiko ngo sa oti na Boeing lago may ngay lenga na kena Fran landing gear na kena indicate sini kabiro na pilate ni sa okay down and lock and down and lock ni down nga not lock kembali ngone na lock na talo kita katale ke sa talo ki oro engineer kada botiro so it's very fatal ni udure ni na office ni operation ni Fiji Airways ni kwa sena Pacific na ngona sa ratuika na mboso lebo ke mboso todo ko wiliki na nungu mboso sa sega to nikala na kamera daka o kai tigo ngona boldness ni ko lago bata kini alta na situation ni ko turmo bango o kilabi na kasartu kana ka daka sega ni baleta ni ko buku sega ni baleta ni au sini pilate au sega tala ni engineer ke bale e dala bio mo boka tulwa ni sini pilate u sini engineer au operation manager au kilanga afika kina kanga tunga ika Amen. O sa durani sa tarong sa mabiyo na ngumboso number 2 John Campbell na CEO na Atu, what you going to do? Okay, I know what we will do. Let's hold hands. Let's hold hands and come together. Everybody listen to my prayer. O sa torsa na Mike, o sa voce bi pelate. O va bini na kabuha na tulangan ni damit tumay sa nandua. Endo na pelate ngoni tokay. E lotu talanga ko. Kaya ndo biwa siwa. Na no ni tumbutumbu turanga. E presidente ba kanyo ni lotu sila biti kaya tuma. So e via sota tokay kaya namita. Hallelujah. Ni karo sota kay ni rubitala no ngana wales o sa tuna kitu na maso o tini tu maso o sa tuna ni kemdo saran kele sa sindo e bie kaya mekele nobody want to give the approval to land or tuna air traffic control or tuna tawa or tuna kanga na land ke baka sa bandu na company io di na company kasuli na approval ke mani avendo na ka ko dia no ngongota amen o tuna tingo situation that I was in Lord, in the name of Jesus, I speak to all the hydraulic system and the electrical system in the plane. And when I say, Sangitawiritico, Sabalito Solamiti on the Wiritico. Sarlaco no visa, Sartulaco Matibal, Tunafa, Mertu, Durinarano, Merturida, Merarida. How we are looking. A similar decline, it was to 150, 160 kilometers an hour. Malaki bagay sa kasal luto nga may. Nisinto ko ni Merkel, may tukang matagal, may tulireda. Kaya tuki ka namin, may sanga. O rega tikong ko, nakauko nila tamo. Tuwa nga naman. To the Lord, today, they will witness and believe the God that I serve. Hallelujah. O tinga naman so total na handset, o was we kapitan. To the we finish with our prayer, you can come and learn. Hallelujah. Kaya taro may orto na tawa, padawa, sa who gave the approval? Sa tunani. Oh, the operation people. Sa tuni rarambangan operation people gave the approval. Hallelujah. Don't may ko may line up may mommy. O tukuna chungo na kau. Hallelujah. Ndo sulia ni halo tambo kinigen. Ikaw ko Jisu, doli wara ka ni halo tambo ko ni sulia bikem do na kau. Kau ni lawa. Kau ni bula ba Jisu. You make decision and nobody can make decision. And the decision na sustama tungo obra na decision sustama tungo viti na kene wali na halo tambo. That is a very bold statement and I'm sharing again tonight. The Holy Spirit is our best friend. And that's why we pray for our leaders. We pray for those in authority, in the government, in the Vanua, and in the church. We pray for them. And we ask the Holy Spirit to nudge them and to assist them to make the right decision.
for the betterment of those in the nation. Hallelujah. Ikada na turangan na marama dhorbo kena wanelewa sa taray tumay na boldness ngo public. Hallelujah. Power to preach, the boldness in public, the boldness to preach, and the boldness to stand up for Jesus. Kabi ka nebol tambo, usa sin manduata ka. Na tuk binak ni wani turang Jesus Kristo. Sin manduata ka. Balto Kongo sulia na nambula. Sa wakang buleira sa wakang bauti ko ya. Aliu bir na chu, bir talangan na kay matin tutan. Na kene wato tinga, itiko na lo tambo. Unan da tiko kina chu na conviction. Aliu ne bunau. Elele tiko na bisau. Ni tiko na lo tambo duanga ne bunau tamate bisau. Iko lo ngadi di manu mungu ko na bakia 2007. Iko nang gay bos kina lo tambo. Sa sini ro na bosa. Gitarra mo ko do bunau ko musibiko. Sin bersa bisau. Amen. Kaya bale ni tumay dapat ko na bagia na bitu. Itiko na lo tambo ndo na kay ko tumay na conviction. Weekend na biwa kanta ba ro ni ko. Ero na ba ro may tini tu weekend na nando tal na viva ungeti viva longa gataki menda rabi wana lo tambo. Oro ni tal talga sunya lo tumay nandi talga se akuila lo sa tumay lo toka. Ona kreta talga su. Na tama mo dunga na iba kasala dunga na viva ungeti ira na we kanta ba ro tumay ni ko ni ber may tinti weekend. Hallelujah. Praise the Lord. Donga na viva ungeti la kala sar vi matabu vale vi mbula bakan dundua warong may nabi sana na sana itini ka ba sinabi korli lebu bitili lebu na nonda bako tilowa endo dal lebu nonda bako tilowa endo bako tilowa may nakakenda kila kabi kenda ni wala tambu pororo tawa no musala acknowledge him in all your ways no mundingi no bako tilowa na katodo ko baleta ko ko sakila na numa sakila talanga ko na kai ko la duruma ena kabinisi. Amen. Weekend na turangan na marama dorbo no na leon pa na lebu na sibina ni ko wana lo tambo positivo na musul rau na taltalanga se loksar mainandi taltalanga se melotoka. Viva un geti tu weekend kile ko amanda. Sema bi ko ya. Acknowledge taki ko ya. Sibina ni ko mai tu ni tiko na lo tambo e vitu na kango ya matai na rorong bakalo malangi kani karua na irere bakalo malangi na kama bakalo malangi na kata bakalo malangi kani katolu sa tika bula ko kinundimo sa speaking tongue na understanding of his word understanding of a spiritual message sa tika bu clear maybe ko say becomes clear and clear do telengo erto vitara vitiko na boldness in public ni chuko na halo tambu boldness in public, boldness in preaching, and boldness to talk about Jesus. Iku sana sinika itu nga, God bless you. Iku sana sinika itu nga, oh God is good. Iku sana tika bu siru tali kina ndo na ya usibi manabiya da kita nanuma na yalo tambu elago mai baleti chisu. Chisu ko kere buana kalau na tamana baleta na yalo tambu. Kembali me kendaru ndo mention takana da chisu, kendaru worship takana da chisu. Na yalo tambu ena vingarabi baleta ya na kai lago mai kina. Kene oti na kene kami tu sikwa the conviction of the hearer. Turanga kene marama dorbo kene ngone law. Bikanda ni taltala. Goy bang bimbi bikanda ni taltala. Bikanda na turanga na marama da vilutaki. Ni ngone tuko kene na lo tambo ni da acknowledge sakana lo tambo. Na vika kede kenda kaya, na vika kede kenda baba tusanaka. Leo ni lo tu mata wale kene bonu kenda mosikina. There will be a sense of conviction. Endo na kana tarasaranga na halo ni tamate. Kane vol tambo ni savo kaina elonra. Ni opita ka nduri da kenga ibunao ni nduanga ni ibunao e tono undolo era solimbuna balatandaba because of the power of the Holy Spirit vikenda na vingara mi wagai sugulotu na vingara bagalotu ni kwa elele tu na tamata era convicta ki balatandaba kenda faga na numanga na nondo buku na kanga ndarota mai na Bible school na kanga kenda kila na kanga kenda rongoda na mai pastaka ini de bagatarana elo tambu me vigime me toso me zakadaka kenda maliwa kona reda ni na viso na tamata mera mbuta na ibabadar mera mbuta na ka wakasisila mera mbuta na ka bakabarura mera lako na ka bakalo baladaba there is a conviction when there is a presence of the Holy Spirit. The baruma so nambogin sikandina. O bakambuta na kalo na zakadaka kibi kenta tobi mate ni ko nambula nambada kiko tuko ni ko ya babal tuko nambula matawale ni ko na viso tabi kino malangi kiko tuko ni ko na lenga bagai labo na lebo ni tabu tu na tao kuni warra bina dala kuni na numa na kala na mendo na numa dala kan bina kana mbula sanga ni tiko na lotambo ndaki ni mbula dabo ko sutaba ndaki ni mbula dabo ko thuru mutiko na kalu na viso taka na ndaki ni mbula ko tiko kina thubo take ona masu na sigabina ni ko chobo na ni mami close
au sa dambora ng bula, ira kede bata, rabarong timaniko. Era bagang bauta, era bagang dinata. Na bulia na bong ni sininday, na bagang bula ira mayroon ng bata. Mati ni suka, tumbunin ra, mati ni uto, na kidney, na liver, sena etebuso, sena sema ni sui, sena uto ni sui, sena sui ke na ua, au sa masu na nungu kalau, ena singa binaka ni kua. Kau bauda na dhaka ni puni dha, au bauda na vosa mini ke na vosa muri, au bauda na yalo ni bata, ena kau komania de chisu, kau mbita kina ngaram bukawanga, o me kamaga Rusalem kina yano ni bota. Me kau te talanga bataki ko ena mbada kede, kabagabuna tiko, ena mbongi ni singa nindai. Au sa masu laga talanga na mbula bagabi watini, na mbula bagabi nganeni, na mbula bagabi lubeni, ke bagai tiko na yapa bala, tiko na bimba, ke tiko na jealous na loma dhaki na vuvu, au sa dhaburaka talaraka na yalo mai yeli na yalo mai mbulu. Oh, sora staba tiko na kabaga teboro, sora staba tiko na vanro ni kauna, soba yangona na mekebula, au sa dhunruva, au sa vauda na kaukomania de chisu, kaumbiuta kina ngarambu kawanga senga na botona, me kama Rusalevi, ena mbongi ni singa nindai. Au sa masu laga talangana non rambula staba tuna ndende ni mbula bagai kakana na isulu turanga au sa masu na noa singa binaka ni ko au sa laveta non rambula ki veke muni meraka ko ni vire yaki mere veke muni no muni bosa sa lutu na bonga ni singa nindai turanga binaka bagai lebu ni na lutu na kenan gelendina kana buai tolu sanga bulu buai on sanga bulu kana so na buai inrawe na bonga ni singa nindai mendo kai me rokob kina da muni. I send blessings to the people, your blessing, O Lord, your power, your anointing, O Lord, to the people that they agree with the Holy Spirit tonight. We thank you, Father God, for every situation that they will continue to confess. They'll continue to say that God is good and Jesus is our Lord and our Savior. This is our prayer tonight. We give you the glory and the honor and the praises to be yours and yours alone. In Jesus' wonderful name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Turang kini marama darbo kini wanelewa. Ote otinumbongi ni mataka vitu na kaloko. Kuni thalata. Ote otinumbongi karono mai bagai tabital tiko batake rendin ka selebu me mai tin tu weekend na mava ondo me moniti me do sara na signi mataka na singa gambiu baka tamba ki do sara na kena baka na numina sobaraki ni alo tambo. Make it your business to listen to the 8 to 9 tomorrow and also at night at 7 o'clock. You will be amazed what the Holy Spirit will do to you. May the Spirit of God, the Holy Spirit, the counselor, the teacher, the advocator, the guidance, to be with you tonight. From the studio here in Suba and the transmission team, we say, God bless you and have a wonderful evening in Jesus' name.